هذا قطع اللازورد. هذا يفتر देखो ये पॉलिश नहीं अभी तक ना هذا الحجر اللازورد الأصلي يكون هكذا. أفغانستان से निकाला है. कौन से शहर से ये होता है؟ هذا من وادي بنشير. هذا هو كله لازورد. هذا قبل العمل. بعدين يصنعون منه هذه الأشياء. جميل. هذا كله لازورد. هذا كله قطع اللازورد. ये बना हुआ है या इस तरह ओरिजिनल? ये ओरिजिनल هذه أصلية تكون هكذا ليست يعني منحوتة ولا محطوطة ولا شيء. ये देखो लाजवाब ये निकले लाजवाब اللازورد.